মকবুল কি যাচ্ছ কোথায় তো মকবুল কি যাচ্ছ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा घर में सूट करता हूँ हाँ घर में ठीक है घर में তোমার নামেও যা পড়াইছে রানী বাইক রাইড হ্যাঁ হ্যাঁ আমার বলতে চাই আমার হল্লা আমাদের দেখা हो देख पड़ছে লো দেখ हेलो মকবুল কি দেখো দা कुछ मैं बिजनेस करूँ খানে খাই উঠো हाँ खाएंगे পাপা কি টাইনছুন প্র্যাকটিস না কি দেখো না নাম কি দা দাদা ভিডিও বানাইতে লাগে রে শুনো না 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 কোন রে মকবুল तब मुंह पर आएगा बिन फ्राई कर रहा हूँ इलाई बुना पहले हाई देबे किला का जाती लड्डू लड्डू किला करो आलू तो किला लड्डू करो मारा खाओ सन बोला ला मोरी होली क्या खाओ लड्डू बोलेगा Mente abam kau na kau tu kau Mente abam subam ilagan angga tete tete subam ilagan angga tete tete गाइस आज मैं सही मेरा भी लग रहा है इसलिए छोटा लग रहा है मोटा भी लग रहा है इसलिए लाइक सब्सक्राइब फॉलो करना बाय बाय टाटा।